오늘 말씀은 시대의 표적을 분별하자라는 말씀입니다. И сегодняшняя тема слова – это давайте различать знамения времен. 왜냐하면 예수님 당시에 그렇게 그 성경 공부를 많이 하고 또 신앙생활을 한다 했던 바리새인과 사두개인들이 이 시대를 분별하는 능력이 없었기 때문에 문제가 왔거든요. И потому что даже во времена Иисуса люди не знали, не умели различать. 자, 오늘날 우리의 시대를 우리는 어떻게 바라봐야 되겠습니까? И на сегодняшний день как мы должны смотреть на эту эпоху? 겉으로 보면 뭐 아무 문제 없이 잘 돌아가는 것처럼 보이잖아요. И если посмотреть сверху, то как будто бы ничего такого нету обычно. 뭐 우리가 그 아파트에서 사람들 지나가는 걸 보면 다 아무 문제 없어 보입니다. И когда мы живем в своих домах, мы думаем, что у людей вроде бы нету никаких проблем. 근데 이제 그 가정마다 들어가서 조금만 자세하게 보면은 모든 사람은 문제 속에 있다는 걸 알게 될 겁니다. Но если рассмотреть четко, мы можем понять то, что у всех людей есть проблемы. 옛날에 그래서 찰리 채플린이라는 사람이 이런 말을 했어요. И раньше Чарли Чаплин сказал так. 그 미국의 유명한 코미디언이고 세계적인 아주 유명한 코미디언이었죠. И он был очень знаменитым человеком. 사람들을 멀리서 보면 다 희극이다 이렇게 했어요. Он сказал, что если посмотреть людей издалека, то это трагедия. 멀리서 보면 다 잘 사는 거 같고 행복해 보이는 것처럼 보일 것이다. Но если посмотреть издалека, то как будто бы все люди живут счастливо. 그러나 가까이 들어가 보면 다 비극이다 이런 얘기를 했습니다. Но он сказал, что если присмотреться очень близко, то это все как 한 трагедия. 사람 한 사람을 자세히 들여다보면 다 슬픈 이유가 있다라는 얘기죠. И говорится, что у каждого человека есть причины. 그래서 우리는 멀리서 볼 필요도 있겠지만 자세히 보는 눈도 필요한 줄 압니다. И я думаю, то, что мы должны еще и смотреть, увидеть из близкого. 그래서 사람들을 자세히 보면요, 사람들은 거의 대부분이 시달리고 있다라는 겁니다. И говорится, что если смотреть человека очень хорошо, то все люди колебаются 많은 문제들로 고통당하고 있어요. и страдают из-за многих проблем. 그래서 표정은 그것을 잘 드러내지 않을 수 있지만 내면으로는 많은 고통을 안고 있습니다. И люди имеют внутри себя много страданий, нежели чем посмотреть на лицо. 자, 이것을 가지고 많은 사람들은 좀 방황하는 거거든요. И имея это, многие люди заблуждаются. 어디에 이 문제를 해결해 줄 사람이 없을까? 그리고 찾아다니는 겁니다. И ищут, как можно бы разрешить эту проблему. 그러다 보니까 이것을 악용하는 사람들이 나오기 시작하는 거죠. И вышли такие люди. 그게 이제 뭐 우리가 쉽게 말하면 이제 뭐 사이비인이든가 뭐 여러 가지 종교 단체들이 이렇게 일어나는 겁니다. И из-за этого произошли многие религиозные заведения. 그 나름대로 굉장히 조직을 가지고 논리를 가지고 나온 단체가 3단체라고 하는 겁니다. И три организации это то, что имеет за собой хорошую организацию. 뭐 유대인 조직이 그렇고요. И также есть организация иудеев 프리메이슨이 그렇고 и фримасоны. 뉴에이지 조직이 그렇습니다. И также новая эра. 그 사람들이 말하고 있는 내용들은 굉장히 그럴듯합니다. И содержание этих людей одинаковое. 결국은 그들이 말하는 핵심은 그겁니다. 이 땅의 고통을 우리가 해결할 길을 안다 이 말을 하는 거거든요. И основное то, что они говорят, что они могут разрешить страдания на этой земле. 그래서 사람들은 또 그게 그럴 줄 알고 거기에 참여하는 거죠. И люди, веря в это, идут. 때로는 아주 보람 있는 일을 통해서 해결된다라고 얘기합니다. Иногда бывает, что через какое-то дело возможно это разрешить. 때로는 아주 깊이 있는 어떤 명상을 통해서 그게 해결될 수 있을 거라고 말을 합니다. Или говорят, что иногда через медитацию можно это разрешить. 또 많은 경제적인 어떤 그 부를 통해서 해결할 수 있을 것이다 이렇게 말을 합니다. Или говорят, что через какие-то финансовые пирамиды это можно разрешить. 그러나 역사상 한 번도 그 문제가 해결된 적은 없습니다. Но в истории человечества не было такого, что возможно было разрешить. 그냥 희망상으로 사실은 우리는 봐야 되는 거죠. И мы должны смотреть это как на простую надежду. 많은 사람들은 이러한 그 틀린 해답을 정답인 줄 알고 따라가는 거죠. И многие люди, следуя за этим, думают, что это правильный ответ. 왜 그러면 그들이 말하는 게 왜 정답이 될 수 없을까요? Почему же они не могут сказать правильный ответ? 이유는 그 원인이 그들이 생각한 것에서 있지 않기 때문입니다. Потому что они не знают причину. 진짜 인생 문제는 아주 다른 데 있어요. Настоящая проблема жизни находится в другом месте. 뭐 우리가 좋은 일, 바른 일
또 보람 있는 일을 해서 해결될 문제가 아닙니다. И это не проблема, если мы будем какие-то хорошие поступки совершать. 성경만 그 원인을 정확히 말하고 있는 И 거예요. только Библия очень четко говорит нам причину. 성경은 인간의 그 본질, 창조 때부터의 그 본질에 대한 얘기를 합니다. И Библия нам говорит с самого начала человечества. 인간의 고통이 보람 있는 일, 가치 있는 일을 안 해서 문제가 오는 게 아니라는 거예요. И говорится, что проблема приходит человеку не потому, что он не делает хорошие дела. 인간의 문제는 근본적으로 하나님과 분리된 데서 오는 문제라고 하는 И 겁니다. говорится, что настоящая проблема человека — это основная проблема, которая отошла от Бога. 이렇게 인간의 문제를 진단하는 것은 성경밖에 없어요. И только Библия нам может конкретно объяснить. 그러니까 사람들이 못 알아듣는 거예요. И поэтому люди не понимают. 우리의 문제가 결국 하나님과 관련된 문제와 하나님과 분리된 문제라는 것에 대해서 사람들이 모르는 거죠. И они не знают то, что моя проблема в конце концов связана с Богом. 그리고 그것은 아주 자연스럽게 일어난 게 아니라 반드시 그 원인자가 따로 있었다는 겁니다. Говорится, что это не само себе появилось, а есть причина. 그게 바로 사단이란 존재에 대한 이야기예요. И это говорится о сатане. 이 영적 존재에 대한 이야기를 성경에만 말하고 있어요. И только в Библии говорится об этом. 물론 뭐 일반 다른 종교에서도 귀신 얘기도 하고 사단 얘기도 합니다만 성경에서 말하는 그 사단과 귀신하고는 좀 달라요. И в Библии разное, то, что в других религиозных заведениях говорят о сатане. 어떤 단체는 뭐 사람이 죽으면 그 영혼이 귀신이 된다 이렇게 얘기하는데요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. Какая-то организация говорит, если человек умрет, он станет привидением, но Библия нам не говорит так. 사단은 천사가 타락한 거라고 하는 겁니다. Говорится, что сатана — это тот, который ангел грехопал. 귀신은 그 천사의 졸개들을 말하는 거죠. И бесы — это, которые последовали за этим ангелом, который согрешил. 그 내용이 창세기에 기록되어 있기 때문에 창세기가 중요한 겁니다. И это написано в Бытие, это как очень это важно. 그래서 저는 모세가 참 위대한 일을 해냈다고 보는 거예요. И поэтому я думаю, что Моисей сделал великое 그것을 дело. 이렇게 글로 남겼다는 건 대단한 겁니다. И очень велико, что он это оставил 그러면 이게 그냥 글이고 Писание. 전설이냐? 그렇지 않죠. И говорят, что может это все придумано, но это не так. 이것이 단순히 역사적 어떤 그 전설의 이야기라면 이렇게까지는 우리가 많은 사람에게 영향을 줄 수 없습니다. И если это было бы просто не настоящим, то бы мы по сей день не исследовали бы 이 за этим. 사실을 진짜로 믿고 누릴 때 위대한 일들이 놀라운 일들이 일어나는 겁니다. И когда мы по-настоящему верим в это и делаем, то происходят необычные дела. 그러니까 증거가 그 내용을 입증하는 거예요. И доказательства нам это говорят. 그래서 열매를 통해서 나무를 알아본다 이러잖아요. И говорится, что через плоды можно распознать дерево. 그 뭐 나쁜 열매를 낸다고 그 나무는 좋은 나무가 될 수 없죠. И это дерево может стать хорошим деревом. 진짜 우리가 복음을 이해하면 할수록요 인간의 문제는 해결되고 치유되어 갑니다. Если мы по-настоящему еще глубже познаем Евангелие, то проблема человека может исцелиться. 이것을 깨닫는 것이 영안이라고 하는 겁니다. И то, что понимать это, говорится, глаза. 이걸 아는 것이 영적인 지혜입니다. И знать это духовная мудрость. 이것만을 성경은 정확하게 말하고 있는 И 거거든요. только это нам Библия очень четко 그러니까 говорит. 세상 지식 많이 알고 돼요. 이거 몰라가지고 많이 배워놓고 무너지는 겁니다. И бывает, что много падают. 그래서 열심히 살아놓고도 어느 날 갑자기 인생이 완전히 무너지는 이유가 이거 몰라서 그런 거거든요. И не знают причину, поэтому, живя хорошо, в один день все теряют. 근데 많은 사람들은 이것만 무시하고 나머지 건 열심히 하는 거예요. Но многие люди игнорируют этот пункт, а другое хорошо делают. 여러분 재앙은 어느 날 갑자기 오거든요. И бедствия приходят внезапно. 그리고 재앙이 올 때까지는 내가 지금 하고 있는 것이 굉장히 모든 걸 다 막아낼 거라는 착각을 합니다, 사실. И пока это бедствие приходит, мы заблуждаемся. 그러나 어느 날 갑자기 재앙이 들이닥치면 나의 노력들이 참 부질없다라는 걸 그때 비로소 깨닫게 되거든요. И мы понимаем, когда бедствия уже приходят перед нашими глазами, мы понимаем, что все, что я 그래서 сделала, это 성경은 не 그걸 просто. 미리 알고 있으라는 거예요. И Библия нам говорит заранее это знать. 자, 그것을 우리 성경을 통해서 우리에게 다시 한번 설명해 주고 있는 겁니다. И через Библию нам еще раз объясняют. 오늘 본문에 보니까 바리새인과 사두개인이라는 사람들이 나옵니다. И сегодня в слове говорится, что вышли иудеи, фарисеи и 이 саддукеи. 사람들은 누굽니까? И кто это такие? 오랫동안 나름대로 지도자로 살았던 사람들이에요. Это люди, которые давно жили как руководители. 이스라엘에서 쉽게 말하면 엘리트들이에요. И это были элитами Израиля. 나름대로 이스라엘 사람들이 굉장히 모방하고 싶고 존경하고 있고 또 그렇게 닮고 싶은 사람들이 이 사람들입니다. Они были теми людьми, которые израильтяне очень уважали и хотели быть подобными, как они. 오늘날도 그런 사람들이 있잖아요. И на этот день есть такие люди. 좋은 대학 나오고 Хороший университет выпустился, 좋은 환경에서 в хорошее окружение, 좋은 직장 다니고 и хорошая работа. 그리고 행복한 가정을 이룬 것 같은 사람들을 보면 우린 부럽잖아요.
И люди, которые живут счастливо в семье, мы вроде бы 그리고 завидуем. 우린 그들을 모방하고 싶고 그들을 닮고 싶잖아요. И мы хотим следовать за ними и быть похожими на них. 이런 그룹들은 언제나 있었어요. 어느 시대나. И во всех эпохах это было. 당시 바리새인 사두개인들이 바로 그런 사람들이었어요. И в те времена фарисеи и саддукеи были такими. 많은 사람들은 그들을 부러워했습니다. Многие люди завидовали им. 또 그들은 또 스스로 생각해요. 자기들은 이미 성공한 사람이라고 생각을 했어요. И они сами по себе думали, что они люди, которые уже добились успеха. 그래서 사람들한테 이 사두개인과 바리새인들은 우리들을 본받아라 이런 말을 자신 있게 얘기했습니다. И фарисеи и саддукеи очень хорошо говорили людям, чтобы они учились, смотря на них. 오늘날에도 그런 사람들을 우리는 보잖아요. И на этот день мы видим таких людей. 그런 사람들이 책도 씁니다. И такие люди пишут книги 성공의 길. и путь к успеху. 우리를 본받아라. И смотрите на нас. 우리처럼 살아라. И живите как мы. 그렇게 말하는 사람은 언제나 있었다니까요. И говорится, что были такие люди в разных эпохах. 근데 예수님은 그들을 보고 말하기를 가장 어리석은 자들이라고 얘기한 겁니다. Но Иисус, смотря на них, сказал, что они безумцы. 왜 그럴까요? Почему же так? 그들은 진짜를 볼 줄 몰랐기 때문에. Потому что они не знали увидеть настоящее. 그들은 껍데기만 보고 살다 간 사람들이라는 거예요. Это были люди, которые только видели 그래서 오늘 снаружи. 1절에 이런 얘기를 합니다. И в первом стихе говорится. 그 사람들의 관심은 어디 있었냐? И где же был их интерес? 그들이 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 이렇게 나옵니다. И искушая его, просили показать им знамения с неба. 이거 재미있는 표현이에요. 예수님을 믿고 싶어서 이걸 물은 게 아니에요. И говорится, что не потому, что они хотели поверить в Иисуса и спросили. 우리는 당신이 누군지를 알고 싶습니다. 그래서 물은 게 아니에요. И это не потому, что они хотели знать, мы хотим знать, кто вы такой. 예수를 함정에 빠뜨리려고 이런 질문을 한 거예요. И они специально задали такой вопрос, чтобы показать. 그 얘기는 뭐예요? 이들은 이미 자기들이 답을 가지고 있다고 생각한 거예요. Почему? Потому что они думают, что они уже имеют ответ. 우리는 이미 성공의 비밀을 알고 있고 우리는 인생을 사는 방법을 다 알아. 근데 너 예수 너 쓸데없는 말 하는데 한번 우리가 질문에 이 함정에 한번 걸려들은지 안 걸려든지 한번 보겠다. 이런 의도로 한 겁니다. И они сказали специально, потому что думали, что они знают ответ на это и хотели искусить Иисуса. 이 사람들의 관심은 이 사람들의 그 생각은 뭐냐면 이미 자기가 인생의 답을 다 알고 있다라는 착각을 하고 있었던 거예요. И они заблуждали в том, что они думали, что они уже знают ответы на свою жизнь. 그러면서 한 질문이 뭡니다. 하늘로 오는 표적을 한번 보여봐라. 이런 얘기. И они сказали Иисусу показать им знамение с неба. 하늘로부터 오는 표적이 뭘까요? А что такое знамение с неба? 예를 들면 모세처럼 한번 만나 한번 만들어봐. 매출하게만 불러와봐. 이런 얘기거든요. Или как сказали, как Моисей попробуй 너 한번 создать на хлеб. 여호수아처럼 해와 달하면 멈춰봐. Или как Иисус Навин, останови луну и солнце. 엘리야처럼 뭐 기도해가지고 하늘에서 북 떨어지는 거 한번 우리한테 보여줘봐. 뭐 이런 거. Или как Илия, покажи нам знамение. 그러니까 초자연적인 기적을 한번 우리한테 보여줘 이 말입니다. И они хотели знамения, которые видно. 그래서 예수님 만약에 보여줬다 합시다. 그럼 이들이 믿을까요? Давайте рассмотрим, если Иисус бы показал им знамение, они бы разве поверили в это? 마태복음 12장 24절에서 이들이 이런 이야기를 합니다. И от Матфея они говорят так. 예수님이 그 불가능한 불치병자를 치유하니까 뭐라고 얘기한지 아세요? И знаете ли, когда Иисус исцелил больного, что они сказали? 당신이 정말 역시 메시아군요. 이렇게 하지 않았어요. Они не сказали то, что ты есть Мессия. 사단의 왕, 귀신의 왕 바알세부를 불러다가 이 짓을 하는구나. 이렇게 예수님을 공격했던 사람들입니다. И эти были те люди, которые атаковали Иисуса, говорили, что силою Вельзевуля, князя Бесовского, он это сделал. 기적을 보여준다 한들 이들이 믿겠냐고요. Говорится, что даже если бы показал знамение, они бы поверили в это. 이들은 기적에 감동할 사람들이 아니었어요. И это не люди, которые бы поверили в 이들은 это. 자신들이 지금 나름대로 세상 살아가는 방식을 딱 이게 답이라고 붙잡고 있는 사람이기 때문에 사실 예수님을 굉장히 궁지에 몰려고 했던 질문입니다. Это были те люди, которые думали, что они уже знают ответы на весь успех и хотели искусить Иисуса этим. 왜 이들은 그러면 이러한 틀린 인생관을 세계관을 진리라고 붙잡았을까요? И почему же они хватили за неправильное? 오래전부터 가졌던 체계가 있습니다. 인생에는 이게 세상에는 다 논리가 있는 거거든요. И потому что это все было из давних времен. 창세기 3장, 6장, 11장의 논리로 이들은 하나의 세계관을 붙잡고 있었습니다. И они были, как в Бытие 3:6-11 захвачены. 사람은요 자기가 옳다는 생각을 딱 하잖아요. 그러면 누가 무슨 말을 해도 받아들이지 않습니다. И человек, если он думает, что он прав, то кто бы что бы ни говорил, он не будет слушать. 인간은 의외로요 아무리 이렇게 진리를 갖다가 해도 그 진리를 이렇게 받아들이긴 쉽지 않습니다. И сколько бы знаний не привело к человеку, человек все равно не примет это. 이들은 창세기 3장 나중심이라는 것이 절대 진리라고 확신했어요. Потому что они, как Бытие 3:11, центром было все они. 물질을 소유하는 것이 행복의 절대 가치라고 이들은 확신했습니다. Они думали, то, что иметь это все.
성공하는 것이야말로 가장 행복한 지름길이라고 이들은 확신하고 있었어요. Они были уверены, что успех это все, что нужно им. 그래서 그들은 그 외에 다른 것은 가치 없다고 생각했던 사람들이에요. И это были те люди, которые кроме этого не думали, что 이 ценно. 사람들이 하나님을 믿는 이유도 뭘까요? Почему же они еще верили в 결국 Бога? 이 자신들이 생각한 것을 도와줄 수 있는 하나의 수단으로 하나님을 믿었던 거에 불과한 겁니다. И они верили как Богу как инструменту, который бы им помог. 이게요 굉장히 우리가 그 바리새인들 사두개인들은 좀 독특하구나 이래가지만 그게 그 사람들 얘기만은 아닙니다. И это не говорится только о фарисеях и саддукеях. 오늘날 신앙인들도요 이미 자기가 정해놓은 룰, 틀 거기에서 거의 잘 안 벗어나려고 하는 경향이 있어요. И по сей день есть люди, которые не хотят выходить из своих мыслей. 자기가 이미 어떤 신앙의 틀을 딱 정해놓고 그 안에서 그것이 전부라고 생각하고 나머지 이야기는 다 참고 사항으로 받아들입니다. И есть люди, которые сделали свою религию и остальное слушают просто. 그런 사람들이 이 복음을 듣는다고 받아들이겠습니까? И разве такие люди могут услышать Евангелие? 여러분 사실은 저도 옛날에 그런 유형의 사람이거든요. И я тоже раньше был таким. 저도 저 나름대로 배운 게 있고 아는 게 있으니까 그것을 가지고 모든 것을 판단합니다. И было тоже то, что я знал, и поэтому я всегда 그러니까 все 거기서 сравнивал. 빗나가는 어떤 사람의 이야기 일단 속에서 에이 넌 아니야라고 딱 접고 들어요. И если кто-то мне что-то говорил, я просто мимо слушал. 듣는 척한 거고 그냥 이렇게 수긍하는 척하는 거지 절대 받아들이진 않아요. И я просто делал вид, что слушаю, но я никогда не принимал это, не воспринимал. 그게 사람입니다. И это человек. 그럼 이 바리새인들과 사두개인들의 역사가 어마어마하고 오래됐어요. И этих фарисеев и саддукеев история очень далека. 이들의 생각이 하루아침에 뭐 예수님은 잠깐 만나서 얘기했다고 이게 바뀌겠습니까? И разве если они один раз встретятся с Иисусом, они изменятся? 그거 뭐 기적 몇 번 봤다고 바뀌겠어요? Или они могут изменить себя, если увидели 그죠? знамение? 안 바뀌는 겁니다. Это не часто, не хорошо получается. 그래서 이들은 관심이 전혀 다른 데 있었어요. И поэтому их интерес был в другом. 마태복음 6장 31절에 예수님이 이렇게 얘기하잖아요. И от Матфея 6:31 говорит, 사실 너희들이 기도를 하지만 그 기도 내용을 잘 들으면 뭘 먹을까 마실까 입을까 결국 그거 아니냐. и Иисус говорит, и что нам есть, или что пить, или во что одеться, вы только об этом переживаете. 너희들이 나를 그러니까 요한복음 6장 26절입니다. 네가 나를 막 이렇게 따라오지만 결국은 떡을 얻기 위해서 나를 쫓아오는 거 아니냐. Или как от Иоанна 6:26 Иисус говорит, вы просто следуйте за мной, чтобы получить пищу. 그러니까 예수님이 아무리 영적인 얘기를 해도요, 이 사람들은 절대 받아들일 생각을 가지고 있지 않은 사람들이에요. И сколько бы Иисус ни говорил им что-то, они никогда не воспринимали это. 이미 인생관을 정해놓았어요. Потому что они уже сделали свой мир. 나는 떡과 입을 것과 먹을 것이 내 목적이야. Потому что моя цель, что есть и что пить. 난 창세기 3장, 6장, 11장이 내 인생관이야. То, что я живу в Бытие 3:6-11. 이러니 무언 얘기가 들리겠어요. И разве такой человек может что-то услышать? 오늘날에도요, 많은 사람들이 이런 생각이 꽉 차가지고 교회를 오는 겁니다. И да, по сей день многие люди, имея такие мысли, приходят в 아무리 церковь. 성경에서 주님은 그게 아니라고 얘기해 보세요. 그분이 앉아서 그렇구나 하겠습니까? И сколько бы ни говорили, человек, который сидит, разве он послушает? 저 목사님 설교 이상하게 하네. 그러지요. Они скажут, пастор, вы очень странно 이 교회 ведете, 못 다니겠네. 그러면 что я не смогу больше ходить в такую церковь. 말씀이 틀렸다고 생각하는 겁니다. Они думают, что проповедь неправильная. 내가 옳다는 거예요. И он сам считает, что он прав. 거의 이런 식으로 신앙생활하는 사람들이 굉장히 많습니다. И многие люди, которые ведут таким образом верующий образ жизни. 그래서 오늘 16장 2절 3절에 뭐라고 얘기합니까? И что сегодня в 16 главе говорится? 날씨의 분별에 대해서는 그렇게 관심이 많으면서도 영적인 것, 시대적인 분별에는 그렇게도 관심이 없냐. И говорится, что вы умеете различать лица неба, а знамения времен не можете. 여러분, 날씨의 변화라는 것은 그때그때 달라지는 거거든요. И то, что погода меняется, это всегда 그러니까 어제 비 왔다 меняется. 오늘 해 뜰 수 있는 거예요. 그게 중요하지 않습니다. 그거 사실. И неважно сегодня дождь или солнце. 특히 옛날에야 뭐 비 오고 안 오고 그게 그렇게 대단한 겁니까? 오면 오는가 보다 하는 거죠. И даже раньше, если дождь приходит, то он сам по 근데 себе. 그런 거는 그렇게 신경 쓴다는 거예요. Говорится, что они так умеют это 그게 различать. 뭘 얘기한 걸까요? И о чем это говорит? 참 합차는 데는 그렇게 관심이 있으면서 진짜 너의 인생의 운명을 좌우하는 건 그렇게 무관심하냐 이 얘기예요. И имеется в виду, что умеешь различать другое, а то, что касается твоей жизни, не умеешь. 여러분 당시에 이스라엘은 어떤 상황인지 아십니까? И знаете, в те времена в каком состоянии был Израиль? 로마에 완전히 장악돼 있었어요. Они были захвачены Римом. 풍전등화란 말 있죠? И есть такое 바람 слово, 앞에 촛불. то, что свечка перед 사실 ветром. 이스라엘은요 바람 앞에 촛불이었어요.
И также был израильский народ. 언제 이 나라가 사라질지 진짜 그건 시간의 문제였어요. И они даже не знали, когда их земля может исчезнуть. 유대인들이 말하는 그 바리새인 사두개인 그 조직도 어떻게 사라질지 진짜 이거는 한치 앞으로 알 수 없는 상황이었어요. И даже организации иудеев невозможно было узнать. 근데 그들은 그거엔 관심이 없는 거예요. Но они не имели интерес к этому. 날씨 같은 거에 관심이 있는 거예요. Они смотрели на 쉽게 погоду. 말하면 지금 이스라엘의 운명이 어떻게 될지, 이 시대가 어떻게 될지, 우리의 미래가 어떻게, 우리 후대가 어떻게 될지 이런 것이 관심을 가져야 되는데 관심 갖지 못했다는 거예요. И говорится, что они не имели интерес к эпохе, как что произойдет с поколением. 왜냐? 육신적인 데만 눈이 가 있었기 때문에. Потому что они смотрели только на плотское. 그저 내 하나 먹고 사는 거 거기에만 초점이 가 있었기 때문에 문제였던 거예요. И они взирали на то, чтобы что есть и что пить, и это было их 그러면서 проблемой. 이들은 또 자기들이 또 민족의 지도자라고 또 그러고 있으니 예수님이 볼 때는 정 웃기지도 않았던 거예요. И они, смотря на себя, думали, что они такие руководители. 그래서 예수님이 4절에서 이렇게 얘기합니다. И Иисус сказал так, 악하고 음란한 사람들아. что лицемеры и развратные. 그러니까 이게 네. 진짜 악하구나 니들이. И он сказал, что вы очень 그리고 злые 아주 음란하다. и развратные. 악하단 말이 뭔지 아시죠? Знаете, что такое зло? 한마디로 말하면 육신적인 욕망에 사로잡혀 사는 삶을 악하다는 거. И человек, который живет по своим амбициям. 우리 렘넌트들은 진짜 잘 들어야 됩니다. И наши ремнанты должны хорошо слушать. 우리 음향실도 잘 듣고 있나 지금? 이 악하다는 얘기는요, 완전히 육신적인 것에만 마음을 두고 사는 거예요. И зло это то, что жить только по амбициям. 창세기 6장 5절에 뭐라고 쓴지 아십니까? А знаете ли, что говорится от Бытия 6.5? 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다 이렇게 표현하거든요. И говорится, что все это развращенное. 근데 창세기 6장이 네피림 이야기거든요. И это говорится от исполины. 그들이 육신이 되었다 이렇게 나와요. Они стали плотью. 그 사람들이 딱 육신적인 것만 생각하는 거로 완전히 바뀌어버린 거거든요. Потому что они жили только по плотским. 그러니까 영적인 데는 하나 관심이 없는 거예요. И у них не было интереса к духовным. 그거를 하나님은 뭐냐면 악하다라고 한 거예요. И Бог сказал это, смотря 오로지 육신적인 것만 생각하는 건 이건 영적으로 보면 아주 악한 거예요. И в духовности это очень злое, если подумать. 에베소서 2장 3절에 뭐라고 나오죠? А что говорит Ефесянам 2:3? 하나님을 떠나 죽어 있는 상태의 상태를 이렇게 표현합니다. И человек, который отошел от Бога, говорится так. 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하는 것. И говорится, что делают по плотским похотям, 육체와 исполняя 마음이 желания. 원하는 게 오로지 육신적인 것이다. И то, что они желают, это все плотское. 그것이 악한 것이다라는 겁니다. И говорится, что это 그러니까 зло. 예수님이 바리새인들과 사두개인들 보니까 말은 영적인 말 하는 것 같은데 사실은 진짜 본질은 육신적인 거예요. И Иисус, смотря на фарисеев и саддукеев, вроде бы они говорят духовное, но на самом деле они говорили 그래서 о плотском. 참 악하구나 니들이. И поэтому он сказал, что они очень 그리고 как зло. 음란하다 이런 표현합니다. И говорится, как лицемеры. 음란이 뭔지 아시죠? Знаете, что такое разврат? 한 부부가 있는데 다른 사람들의 마음을 두는 걸 음란이라고 하는 거잖아요. И говорится, что есть женатая пара, но думает о 그러니까 другом. 바람 피는 걸 이제 음란이라는 표현을 쓰는 거잖아요. И разврат говорится то, что ходить в другую 여기서 сторону. 음란은 영적인 걸 말하는 거예요. А здесь говорится о духовном. 하나님과 разврате. 관계를 맺지 않고 다른 것에 마음을 두었다는 거예요. Это то, что не имея отношения с Богом, имеет интерес к другому. 에레미야서 3장 6절에 이렇게 얘기합니다. И от Иеремия 3.6 говорится так. 너희가 모든 산에 오르고 모든 푸른 나무 아래서 행음을 하는도다. И говорится, вы, которые ходили на высокую гору и под всякое 여러분, ветвистое, 높은 산 보면 사람들이 거기다 빌어요. и там многие люди были. 큰 나무 보면 거기다 빈단 말이에요. И смотря на большое дерево, поклоняются. 그것을 행음하는 것이다라고 말한 겁니다. И это говорится плододейство. 에레미야 3장 9절 이렇게 얘기합니다. И также в 3 главе 9 стихе говорится. 그가 돌과 나무와 더불어 행음을 하는구나. И явным плододействием она осквернила 여러분 землю. 그래서 돌부처 앞에 비는 거 그거는 음란하는 거예요. И то, что вы будете поклоняться дереву. 그 이상한 거 보고 그려놓고 붙여놓고 빌고 있는 거 그건 완전 음란 행위하는 거예요. И это говорится, что это все развратное. 그래서 우리가요 돌부처 앞에 가서 비는 게 아닙니다. 그거. И не то, что чтобы мы будем ходить больше к дереву. 하나님 외에 다른 것을 믿는 거 그것이 바로 음란이라고 하는 거예요.
И говорится, блудодействие это то, что верить в иное, чем Бог. 바리새인과 사두개인은 뭘 믿었다는 걸까요? И говорится, а кому же верили саддукеи и фарисеи? 이 사람들은 사실은 형상 우상이라기보다는 사상 우상을 믿었던 거죠. Они не просто идолопоклонство верили, они верили в то, что было в истории, 물질 우상을 믿은 거예요. и верили на материальное, 이들은요 물질이 전부라고 생각했어요. потому что они думали, что если есть материальное, это все. 그들이 가지고 있는 생각, 사상, 율법주의, 사상 이런 게 전부라고 생각한 거예요. И они думали, то, что они имеют за собой, это все. 이거를 주님은 음란하다고 얘기해요. И Бог это сказал как разврат. 자, 그러면서 무슨 얘기를 하냐면요. 너희들에게는 내가 보여줄 표적이 없다 그런 얘기예요. И Иисус сказал, я не могу вам показать знамение. 예를 들면 예수님이 만약 그들한테 표적을 보여주면 어떻게 될까요? А что было бы, если бы Иисус показал бы им знамение? 또 예수님을요 그 사람 음란의 대상으로 믿는 거예요. Но они бы уже верили бы в Иисуса уже по-другому. 그 예수님 기분 나쁘지. 나를 음란의 대상으로 믿어버리면 그거 얼마나 웃기는 거예요. И неправильно будет если верить в Иисуса как на разврат. 예수님을 믿는데 믿는 믿음의 내용이 육신적인 걸 얻기 위해서 막 빈다. 그러면 예수님을 음란의 대상으로 만들어 버리는 거예요. И неправильно если верить в Иисуса из-за только плотского, материального. 그래서 나는 너희들한테 표적 보여주고 싶지 않다라는 거예요. И поэтому Иисус сказал, я не хочу вам показывать 그러면서 знамения. 하는 얘기가 요나의 표적을 이미 보여주지 않았냐. И он сказал, я уже показал вам знамение Иона. 여러분 요나의 표적이 뭐죠? А что такое знамение Иона? 구약 시대에 있었던 요나가 3일 만에 죽었다 살아난 그 이장이에요. И то, что в Ветхом Завете говорится, что он ожил за 3 дня. 근데 이 사람들은요 예수님이 표적 보여오는 것은 이상하다 하면서 요나 표적은 또 믿었거든요. Они, смотря на знамение Иисуса, сказали, что странными, но смотря на знамение Ионы, они поверили. 아니 사람이 물고기 뱃속에 3일 만에 죽었다 살아난다는 거 그것도 얼마나 웃기는 거예요. 근데 그거는 믿었단 말이에요, 이들이. И они верили в то, что Ион прожил внутри кита 3 дня, и они верили в это. 넌 그거나 믿어라 이거 얘기야. И говорится, что верить. 사실 그 얘기는 요나의 3일의 죽으면요 그리스도의 죽음과 부활을 얘기하는 거거든요. И это говорится о воскрешении Иисуса. 진짜 표적 나중에 내가 보여주마 이 말입니다. И это говорится, я вам покажу попозже настоящее знамение. 진짜 표적이 뭔지를 내가 진짜 보여주마. И я по-настоящему покажу вам, что такое настоящее 단지 знамение. 죽은 자 살리고 병자 살리고 이게 표적이 아니고 내가 그리스도인 것이 드러나는 게 진짜 표적일 것이다. И настоящее знамение это то, что я покажу, то, что я Христос. 여러분 생각해 보세요. 표적 중에 최고 기적 같은 표적이 뭐죠? А что такое наилучшее знамение из знамений? 전능하신 하나님이 인간의 몸으로 온 거 아닙니까? И это то, что да и величайший Бог пришел в 그 образе 하나님 человека. 우리가 만났다는 것은요 기적 중에 최고의 기적 아닌가요? И настоящее знамение то, что мы смогли увидеться с 우리 Богом. 질병이 또 나았다고 합시다. Давайте рассмотрим, что наша болезнь ушла. 그러면 천년 만년 사나요? Разве мы будем жить 죽었던 вечно? 나사로가 살아났습니다. 그럼 지금도 살아 있나요, 나사로가? И разве Назарей до сих пор живет? 또 죽는 거예요. Он еще раз умер. 그래서 그건 진짜 표적이라 할 수 있는 게 아니라는 거예요. И говорится, что невозможно сказать, что это настоящее 그러나 우리가 знамение. 그리스도를 알면요. А если мы Христа 우린 познаем, 영원한 생명을 얻는 거잖아요. мы получаем вечную жизнь. 이거보다 놀라운 표적이 어디 있겠냐는 거예요. И говорится, где же наилучшее знамение, чем 모든 это? 사람은 죽으면 지옥 가야 되는데 우리는 천국을 보장받았다. 이거보다 어마어마한 표적이 어디 있겠냐는 И 거예요. многие люди, умирая, идут в ад, но мы попадем в рай, и это и есть знамение. 그래서 예수님이 그런 거예요. 니들이 자꾸 표적 얘기하는데 진짜 표적은 아직 보여줄 때가 아니라는 얘기예요. Иисус, смотря на них, сказал, что еще не время показать настоящее 진짜 знамение. 표적을 네가 어느 날 보게 될 거라는 거예요. Что вы увидите в один день, что такое знамение. 그래도 이 바리새인들이 과연 믿었을까요? Но разве фарисеи поверили? 나중에 보면 안 믿었습니다. И попозже они не 예수님이 поверили. 부활한 걸 가지고 뭐라 하는지 아세요? Смотря на воскрешение Иисуса, знаете ли, что они 덜 сказали? 죽어가지고 깨났다고 했어요. Они сказали, что он проснулся. 또 어떻게 한 줄 아세요? И еще. 제자들이 갔다가 예수님이 시체를 숨겨놓고 부활했다고 거짓말 치고 다닌다고 얘기했어요. То, что ученики врут, то, что Иисус 또 воскрес. 뭐라고 얘기한 줄 아세요? И знаете ли, что они еще 제자들이 сказали? 스승을 하도 좋아하니까 스승이 산 것처럼 착각해가지고 환상을 보고 저렇게 떠든다고 얘기를 했어요. И они думали, что ученики любили Иисуса, поэтому они просто 그게 живут 도난설, воображением. 환상설, 기적설이라는 이론이 그들이 만들어낸 거예요. И они это сделали, что такое воображение. 예수님이 3일 만에 부활했을 때 그래도 믿지 않았던 사람들이에요. И это люди, которые даже если Иисус за 3 дня воскрес, они не поверили в это. 자, 이게 바로 이 바리새인들이 가졌던 생각이에요. И это были мыслями, которые имели фарисеи. 그러니까 우리가 예수가 그리스도로 믿어지는 건요 최고의 은혜요 축복이요 기적인 줄 믿습니다. И я верю в то, что мы верим, в то, что Иисус есть Христос, это наилучшее знамение. И 그러니까 예수님을 직접 만나보고 옆에서 기적 행하는 걸 봐도 안 믿어지는 사람이 있는데 우리는
예수님을 본 적도 없잖아요. 근데 믿어지잖아 지금. 이게 얼마나 은혜 중에 은혜입니까? И настоящая благодать из благодати, то, что мы, даже не видя Иисуса сейчас рядом, мы верим в Него. 제가 전도사 시절에 우리 고등학생이 하나가 한번 이런 질문을 한 적이 있어요. И я когда был проповедником, старший классик мне задал такой вопрос. 전도사님 저는 예수가 안 믿어져요. 그래서 Он сказал, проповедник, я не могу поверить в Иисуса. 만약에 예수님이 오늘날 우리 주변에 있어가지고 막 무리도 걷고 죽은 자도 살려고 그러면 그때는 제가 보고 막 믿을 것 같대요. И, наверное, бы я поверил, если бы Иисус появится передо мной и сделает какие-то чудо. 바리새인과 사두개인을 몰라서 하는 소리예요. И, наверное, он это следует за фарисеями. 본다고 믿어지는 게 아니에요. И если мы видно глазам, не поверится. 그전이잖아요. 본다고 믿지 않고 듣는다고 듣는 게 아니라고. И то, что мы видим, не видим, и то, что слушаем, мы не слушаем. 정말 하나님의 은혜가 임해야 믿어지는 거예요. Только чтобы снизошла Божья благодать, только так возможно поверить. 참 저는 그래서 어떤 때는 이 믿음이라고 하는 걸 얘기할 때가 그래서 어려운 거예요. 왜 하나님의 은혜가 임해야 되니까. И когда говорится о вере, нужно, чтобы снизошла Божья благодать. 안타까움이 있을 뿐이죠. И просто очень жалко. 그게 안 믿어진다고 하는 사람을 보면 참 안타까울 뿐이지 뭐 진짜 어떻게 해줄 수는 없어요 별로. И жалко человека, который говорит, что не может поверить в 제가 뭐 это. 주님 보고 좀 와보세요 여기 와서 좀 보여주세요 이 사람들 이렇게 할 수 있는 건 아니잖아요. И я же не могу позвать Господа, чтобы Он показался им. 말씀을 통해 믿어지면 최고의 축복입니다. Наилучшее благословение, если через Слово поверится. 자 그럼 주님의 관심은 뭘까요? А в чем же интерес Господа? 주님은 3절에서 이렇게 얘기합니다. И Господь сказал так. 시대의 표적을 분별할 수 있으면 되는데 이걸 왜 못할까 하는 겁니다. И можно было бы различать знамения времен, но почему же они это не могут? 시대의 표적을 분별한다는 말이 뭘까요? А что такое различать знамения времен? 엄밀하게 말하면 세례 요한이 바로 이걸 잘 본 사람이에요. И Иоанн Креститель вот это очень хорошо увидел. 마가복음 1장 15절 이렇게 얘기하죠. И от Марка сказал 때가 говорится, 차고 하나님의 나라가 가까이 왔느니라. то, что Царство Божие близко. 회개하라 천국이 가까이 왔다 이 말을 하는 거예요. И он сказал, покайтесь, ибо Царство Божие близко. 지금 이 시대를 보니까 이게 그리스도가 아니면 안 되는 시간표가 왔다는 걸 이 요한은 알고 있었어요. И этот Иоанн знал то, что сейчас нужен Христос в это расписание. 똑같이 한 시대에 살고 있는데 세례 요한은 그걸 알고 있는데 바리새인 사두개인들은 그걸 모르고 있는 거죠. И живя в одном времени, фарисеи не верили в это. 당시가 어떤 시대입니까? И тогда какие были времена? 로마의 속국으로 완전 재앙 만난 시대예요. И это время, когда они попали под Рим. 나만 괜찮아 한다고 해결될 문제가 아닌 시대예요. И это эпоха, которая была не то, что я был 이 нормальным. 재앙의 근본을 치유해야 될 때가 온 거예요. И это было тем расписанием, чтобы эту бедствие возможно было бы 그래서 исцелить. 개인의 행복도 국가의 행복도 미래도 복음이 아니면 안 되는 시기인 거예요. И это говорится, что если бы не Евангелие, невозможно было бы разрушить. 생각해보세요. 나는 혼자 괜찮아 하는데 나라가 망해버리면 괜찮아집니까? Попробуйте, если у вас все нормально, но страна упадет. 히틀러가 사람을 죽일 때 가려주겠나요? И разве когда Гитлер убивал людей, он скрывался? 그냥 유대인이라는 이유로 다 죽여버렸는데요. И он просто всех убил. 똑똑하든 안 하든 재능이 있든 없든 뭐 많이 배웠든 안 배웠든 그냥 유대인이라는 이유로 다 죽여버렸잖아요. И он убил многих, убил иудеев, несмотря на них. 시대를 보면요, 이게 재앙이라는 것이 선별적으로 오는 게 아니라는 걸 아는 거예요. И, возможно, можно познать то, что, смотря на бедствие этой 모두에게 эпохи, 들이닥친다는 거예요. и говорится, всем это касается. 이걸 빨리 파악하고 준비하라는 거였거든요. И говорится, нужно заранее это выявить и подготовиться. 이거를 이들이 알아듣지 못한 겁니다. Но эти люди не смогли это 왜 познать. 바리새인 사두개인들이 그렇게 그 눈앞의 것에만 관심 있는 줄 아세요? Знаете ли, почему же фарисеи и саддукеи имели только интерес то, что видно глазам? 아이 뭐 나라가 뭐 그렇게 쉽게 망하겠어 뭐 그리고 뭐 우리들이 뭐 이렇게 지금까지 해온 게 있는데 이게 사라지겠어 이러면서 굉장히 안일하게 생각한 거거든요. Они думали, что то, что они по сей день делают, разве страна может в один миг просто упасть? 로마가 이스라엘을 이게 완전히 흩어놓을 때 바리새인 사두개인이란 그 조직 자체는 아예 없어져 버린 겁니다. И когда Рим захватил Израиль, ихняя организация исчезла в один миг. 성경에 보면요 바리새인들은 거의 다 학살당했어요. И в Библии говорится, что фарисеи все исчезли. 역사에 보면 사두개인 바리새인들은 다 학살당했어요. И в истории саддукеи и фарисеи все умерли. 그들의 모든 부경화 로마가 다 가져가 버렸어요. И все, что они имели, захватил Рим. 이런 날이 곧 올 텐데 이걸 보는 분별한 눈이 없었다 이 말이에요. И говорится, такой же день придет в один день, но у вас нету зрения, чтобы 그래서 это 주님은 увидеть. 말합니다. 시대를 분별하라. И Господь нам говорит, умейте 지금 различать 어느 знамения 시대인지를 времен. 좀 잘 봐라.
И смотрите на эту эпоху хорошо. 우리도 잘못하면요 시대를 못 볼 수가 있어요. Если неправильно сделать, мы тоже можем не 우리가 увидеть. 지금 요즘 우리나라는 좀 그나마 좀 잘 먹고 잘 살고 좀 그런 편이잖아요. Но по сей день наша страна хорошо живет. 근데 이게 영원할 것 같습니까? Но разве это вечное? 우리의 역사를 보세요. 이게 그렇게 길지 않았다는 거예요. Посмотрите на нашу историю, нам еще не 우리의 так. 5천 년의 역사를 보세요. Посмотрите на нашу историю 주변의 5000 лет. 강대국들이 가만히 있지 않았어요. И многие империи не просто так сидели. 언제 어떤 일이 터질지는 아무도 모르는 거예요. И никто не знает, когда что произойдет. 그래서 예수님이 경고하잖아요. 평안하다, 평안하다, 평안하다 할 때 너에게 재앙이 임하니라 이랬어요. И Иисус предупредил, когда вы будете говорить, что вам спокойно и хорошо, тогда бедствия придут. 그날은 아무도 알지 못한다는 거예요. Потому что этот день никто не может 재앙은 узнать. 도둑처럼 임한다는 거예요. И бедствия приходят как вор. 시대를 분별하는 눈이 있어야 돼요. И нужно, чтобы были такие глаза различать 지금 времена. 전 세계가 이 복음을 막고 이 신앙을 무너뜨리려고 하는 이 재앙의 흐름을 볼 수 있어야 되거든요. И мы должны видеть течение этих бедствий, то, что хотят захватить этот мир. 지금 전 세계는 12가지 재앙으로 완전 덮쳐버린 겁니다. И сейчас этот мир захватился 12 проблемами. 창세기 3장, 6장, 11장이 세계의 모든 사상을 다 잡아버렸어요. И Бытие 3:6-11 захватило весь мир. 사도행전 13장, 16장, 19장이 전 세계 모든 문화를 다 잡았어요. И Деяния 13, 16, 19 захватили 전 весь 요즘 이렇게 뭐 темная 가끔 эпоха. 뭐전 TV가 없으니까 이게 유튜브에서 가끔 뭐 드라마 이렇게 달막달막하게 보기도 하고 뉴스를 통해 이렇게 보기도 하고 영화를 보기 전부 다 흑암에 가라는 얘기예요. Я иногда через телефон смотрю различные видеопрограммы, и все это говорится о тьме. 뭐 도깨비와의 사랑, 귀신하고 사랑, 무슨 여우 귀신하고 사랑. 희한하대. 지금은요 정상적인 게 아무것도 없어. И то, что любовь между лисом или любовь между 근데 사람들은 призраком. 거기에 다 열광하고 있어. Но люди все смотрят это. 사람과 사람 사이 사랑 가지고 이제 더 이상 이제 채워지지 않는 거예요. То, что они уже не могут дополнить любовь 이게 человек с человеком. 귀신하고 사랑을 해야 이제 사랑다운 건가 봐. Наверное, нужно любить призрака теперь. 흑암이 세상을 완전 덮어버렸는데 몰라요 지금. И говорят, что тьма покрыла весь этот мир, но люди не знают об этом. 이제 한 여자와 한 남자의 사랑 거 가지고는 또 안 돼요. Теперь уже нельзя любовь между мужчиной и женщиной. 여자와 자기 사랑, 남자끼리 사랑, 뭐 동물하고 사랑, 막 이건 인간이라고 할 수 없는 동물들도 그렇게 안 하는데 И живут уже по неправильному пути. 이게 시대를 지금 정확히 가고 있는 거예요. И это постепенно захватывает мир. 이게 그냥 뭐, 나하고는 상관없겠지 그렇습니까? И мы можем подумать, что это не имеет отношения к нам. 그러다 보니까 개인의 6가지 재앙이 다 덮쳐 있는 거예요. Но эти 6 бедствий покрыло. 정신 문제, 육신 문제, 질병, 후대 문제 다 와 있는 거예요. И психические проблемы, и проблемы поколения, все это уже пришло. 그래서 가정을 깊이 들어가 보면 문제 속에 다 빠져 있는 거예요. И если рассмотреть нашу семью очень хорошо, все находятся в проблемах. 여러분, 디모데후서 3장 1절 5절이 이런 말씀이 있습니다. И 2 Тимофея 3:1-5 говорится так. 우리 한번 디모데후서를 한번 읽어볼까요? Рассмотрим 2 Тимофея. 다 찾아봅시다. 디모데후서 3장 1절에서 5절까지 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 부정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 너가 돌아서라. 아멘. 내용 하나하나 읽어보세요. И попробуйте рассмотреть один стих за одним. 정말 오늘날의 우리들의 모습을 정말 어떻게 이렇게 정확하게 알고 얘기했는지 몰라요. Я не знаю, насколько очень четко написано. 이 내용 그대로가 지금 세상을 덮어버린 거예요. И это содержание сейчас захватило. 그럼 어떻게 покрыло 바울은 весь 이걸 мир. 알았을까요? Но как же Павел это смог познать? 여러분 옛날이나 지금이나 사람의 본질은 똑같거든요. Что раньше, что сейчас, сущность человека одинакова. 창세기 3장, 6장, 11장에 잡혀있는 인간의 모습은 똑같은 겁니다. И человек, который захвачен в Бытие 3, 6, 11, одинаково. 이래서 이 시대를 분별하라는 거예요. И поэтому говорится различать эпоху. 이것을 알지 못하면 우리의 삶은 아무리 몸부림쳐도
안 되게 돼 있다는 거예요. И если мы будем не знать это, сколько бы мы ни старались, мы не будем что-то делать. 고통의 때가 오는데요. 고통을 피할 수 없다는 거 아닙니까? И когда придут страдания, мы не можем избежать страданий. 아무리 피하고 싶다고 해서 그 고통이 피해지는 게 아니라는 거예요. И сколько бы вы ни пробовали избежать от страданий, невозможно. 그래서 빨리 분별하고 진정한 답으로 들어오라는 거예요. И поэтому нужно заранее выявить и найти 그래서 настоящий ответ. 성경은요 답부터 내주는 겁니다. И поэтому Библия нам дает с ответа. 창세기 3장 15절은 미리 답부터 말해주는 거예요. И Бытие 3:15 уже нам дало 여자의 ответ. 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. То, что семя женщина придет и сокрушит. 이 답을 갖지 못하게 되면 가정도 무너지고 경제도 무너지고 영적 문제 오고 이렇게 될 거라는 거예요. И если не иметь этот ответ, то все разрушится, что мы имеем. 성경은 우리에게 답부터 주는 겁니다. И Библия нам дает, начиная с ответа. 그래서 오직의 비밀을 붙잡아야 돼요. И нужно ухватиться за тайну только 오직 그리스도요. Христос. 진짜 오직 그리스도 하지 않으면 안 되게 돼 있어요. И нужно только Христос. 베드로가 말하잖아요. И Петр 사도행전 4장 12절에서 сказал так: 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. что невозможно через другое имя получить 오직 спасение. 하나님의 나라입니다. Только Божие Царство. 오직 복음을 붙잡고 있으면 현장의 흑암은 무너지게 돼 있는 И 거예요. если ухватиться за только Евангелие, то вся тьма на нашем свете, все 이건 сокрушится. 내 힘으로 하는 게 아니에요. И это не моими силами 오직 получается. 성령의 역사로 Только через действие Духа Святого. 하나님이 그렇게 하신다는 거예요. Говорится, что Бог будет это делать. 그래서 유일성의 비밀을 잡아야 돼요. И нужно ухватиться за тайну 유일성은 единобожия. 뭔지 아세요? А что такое единобожие? 비교할 게 없다는 거예요. Что нету, что можно было бы сравнить. 아주 독보적이라는 거예요. Что это единое. 그렇잖아요. 유일성이란 말은 독보적이라는 거잖아요. Что единственное. 딱 너밖에 없다 이 말일 때 유일성이란 말 쓰잖아요. И единственное это то, что нету ничего, кроме. 이 많고 많은 사람 중에 하나님의 자녀 나밖에 없어요. Что я только чадо Божие среди этих людей. 다시 말하면요, 하나님 자녀는 정말 독보적인 겁니다. И Дитя Божие это единственное. 이 시대를 살 렘넌트는 독보적인 거예요. И ремнант, который должен спасти этот мир, он 세계 единственный. 복음할 유일한 전도자는 독보적인 거예요. И тот, который будет совершить евангелизацию, единственный. 영세전에 창세전에 하나님은 나를 이렇게 택했구나. До сотворения мира Бог меня избрал. 이 유일성의 응답을 잡고 있어야 돼요. И вы должны хватиться за ответ единства. 하나님 그러죠. 내가 너를 지명하였나니 너는 내 것이다. Что я тебя выбрал, и ты мой. 네가 나를 선택한 게 아니고 내가 너를 지명하여 불렀다. И не ты меня выбрал, избрал, я тебя 여기 призвал. 계신 여러분은 하나님이 여러분을 지명하여 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что вы, которые сейчас находитесь, Бог вас избрал 이게 и призвал сюда. 유일성이에요. И это и есть единство. 이게 없으면요, 우리는 이 세상에서 또 속습니다. 무너지고 갈등하고. И если нет, мы будем опять обманываться. 이게 없으면 사단의 이 모든 논리 속에 완전 빠져들어간다니까. И если не эта тайна, то мы попадем в сети сатаны. 전 렘넌트들 볼 때마다 안타까움이 하나 있어요. И смотря на ремнантов, я всегда жалею. 의외로요, 참 무기력한 모습 보일 때요. И когда я вижу их не слабые стороны, 그냥 갈등하고 있을 때요. и когда они заблуждаются, 끊임없이 막 업다운되고 있는 거 보면, когда они колебаются, 야 정말 아니 내가 지금 하나님의 자녀로 선택받았는데, 야 어떻게 저렇게 자신감이 없을까? я думаю, они были избраны чадами Божьими, но почему же у них нету так уверенности? 여러분, 그 옛날에 철종이라는 임금이 있었어요. И раньше был такой царь 조선 시대에. во времена Чусона. 이 사람이 강화도에서 그 산에 나무 떼어가지고 그거 이렇게 먹고 살던 그래서 나무꾼인 철종이 있었는데 그 사람이 나중에 임금이 됐거든요. И он попозже стал королем. 그러니까 그 임금이 이제 죽고 나서 그 다음에 임금을 이렇게 이어할 사람이 없어가지고 막 찾았는데 왕족의 혈족 중에 딱 한 사람이 나왔던 그 사람이 철종이라는 사람이에요. И после он искал после себя кого стать и нашел среди. 그래서 궁궐의 대신들이 가가지고 당신이 우리나라의 임금이 조선의 임금이 돼야 된다. 그리고 데리고 온 거예요. И он призвал одного человека, чтобы он стал следующим. 이 사람은 졸지에 나무꾼이 임금이 돼버린 거예요. 그 철종입니다. 우리나라 유명한. И это очень известный рассказ. 자기가 임금이 됐으니까 얼마나 대단해요. И он же теперь стал царем. 근데 나무꾼이라는 그걸 못 벗어나는 거예요. Но он не смог избежать своей обычной. 배고프면요, 자기가 수락관을 밤에 몰래 가가지고 훔쳐먹고 그랬다니까요. И когда он был голоден, ночью тайно ходил. 그럼 명령만 하면 되는데.
И можно было бы только дать указ. 내가 먹을 건 갖고 라 그러면 득달같이 갖다 줄 건데 그거를 못 해가지고 몰래요 이렇게 도둑공양이처럼 가가지고 그거 훔쳐먹고 그랬대잖아요. И он был, так как он был царем, он был дать указ, ему принцип, но он тайно сам это 철종이 делал. 몇 년을 왕을 못하고 죽었습니다. И через несколько лет он помер. 왜 죽었냐? 스트레스로. Он умер из-за стресса. 임금이 임금 행세, 임금 노릇하는 게 너무 스트레스 받아가지고 죽은 사람이에요. Это человек, который из-за стресса умер. 우리 렘넌트 잘못하면요 철종 꼴나요. Если наши ремцы неправильно поймут, 독살 당했다고도 하는데 하여튼 그렇게 죽습니다. 그러니까 하나님 자녀의 신분 놓치면 제명에 못 죽어요. и невозможно упустить, нельзя упускать то, что вы 그러니까 имеете. 이게 나의 유일성을 놓치면 안 된다니까. И невозможно упускать свое единство. 그래서 우리가 이 유일성을 분명하게 확보해야 됩니다. И мы должны это очень четко выявить и хватиться. 그래서 재창조의 역사가 나타나는 거예요. И поэтому проявляется воссоздание. 그건 하나님이 하시는 거예요. Это делает Бог. 시대 살리고 교회 살리고 후대 살리는 재창조의 역사를 하나님은 이루신다. И Бог совершает действие. 여러분이 정말 이 재창조의 역사의 축복의 주인공이라는 것을 정말 믿으시길 바랍니다. И вы должны поверить, что вы герои этого. 그래서 시대를 보면 이 시대를 분별하고 시대를 살렸던 사람들이 나와요. И выходят те люди, которые умели различать. 렘넌트 7명이 나오잖아요. И 7 библейских ремнантов. 요셉은 애굽을 보았습니다. И Иосиф смог увидеть Египет. 그리고 애굽을 살리는 사람이 됐어요. И он стал человеком, который оживотворил Египет. 우리가 보면은요, 그는 노예 출신인데 애굽을 살리는 사람으로 바뀌었어요. Если посмотреть на него, он был рабом, но он смог 왜냐? спасти. 오직 유일성 재창조의 비밀을 알고 있었기 때문에. Потому что он знал 3 тайны. 모세는 어떻습니까? А что Моисей? 애굽을 보고 출애굽의 역사를 이뤄냈습니다. И смотря на Египет, он смог совершить исход. 사무엘은 그 시대의 영적 지도자와 교회의 문제를 보고 국가를 살린 사람이에요. И Самуил, видя ту эпоху, смог спасти страну. 다윗은 사울왕을 보면서 국가를 살려낸 사람입니다. И Давид был человек, смотря на царя Саула, смог спасти. 엘리야, народ. 엘리사는 그 시대의 우상의 문제를 보고 민족을 살려낸 И 사람이에요. Елисей и Илия также смогли спасти народ от 다니엘, идолопоклонства. 에스더는 이 포로의 상황을 보고 민족을 살려낸 И 사람들이에요. Даниил и Исфир смогли спасти народ. 바울은 로마를 보고 세계를 살린 사람이에요. А Павел, смотря на Рим, смог спасти весь мир. 로마서 16장의 사람들은 또 어떻습니까? А что с людьми от Римлян 16 главы? 그들은 시대를 보았기 때문에 전도자인 바울을 도와 보호자, 동역자, 시주인의 삶을 결단했던 거예요. И так как они видели проблемы эпохи, они помогали Павлу совершать 결국 спасение. 그들의 그런 헌신과 협력 때문에 로마 복음화가 이루어진 거 아닙니까? И из-за их помощи, в конце концов, возможно было бы 그 возможно стало спасти. 개인의 삶을 넘어서 시대를 본 거예요. И превзошли себя и увидели эпоху. 가이오 같은 사람이 돈 벌어 가지고 오늘날 같으면 그냥 뭐 노후 대책하고 전원주택 짓고 뭐 이렇게 살려고 했겠지만 그렇게 살지 않았습니다. 바울을 도와 세계를 살리는 사람이 된 거예요. И люди, бизнесмены, как Гай, помогали Павлу. 이게 시대를 분별하는 눈을 가졌기 때문에 가능했던 거죠. И это было возможно, потому что они имели зрение различать эпоху. 그래서 그들이 교회를 세우고 그들이 세계를 살리는 언약의 사람들이 됐던 것이죠. И поэтому, ухватившись за завет, они смогли поставить. 교회사에 나타난 사람들도 그렇습니다. И также люди, которые появились в церкви. 루터를 보세요. Посмотрите на 중세 Мартина 카톨릭의 Лютера. 문제를 보고 그는 유럽을 살리는 일을 했습니다. И смотря на католиков, он смог спасти Европу. 웨슬레는 영국 사회의 문제를 보고 영국 살리는 일을 해낸 거예요. И еще один человек смог, смотря на эту эпоху, спасти. 무디는 미국의 문제를 보고 벨기에 미국 살리는 응답을 받았어요. И Муди был тем человеком, который смог спасти Америку. 자, 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 이사야 60장 1절로 3절에 이런 말씀이 있어요. И от Исаия 60 главе с 1 по 3 стих есть такое слово. 어둠이 땅을 덮었고 캄캄함이 만민을 가리웠다. То, что вся тьма накрыла. 세상은 지금 완전히 흑암이 덮었다는 얘기입니다. И говорится, что тьма покрыла землю. 그러니까 그 안에 있는 개인도 교회도 국가도 희망이 없는 거예요. И то, что внутри находится и страна, и сам человек, личность, 그러니까 후대가 다 무너지는 거죠. и поколение, все падает. 그래서 주님이 이렇게 얘기합니다. 일어나 빛을 발하라는 거예요. И поэтому Господь сказал: восстань, свети. 무슨 빛입니까? А какой свет? 창조의 빛, 생명의 빛을 발하라는 거예요. Говорится, свети светом Господа. 누가요? Кто?
베드로전서 2장 9절에는 왕 같은 제사장 기이한 빛을 저는 선지자 같은 너희가 일어나서 그 빛을 비치라는 거예요. И от 2 Петра 2:9 говорится, что вы встаньте и воссияйте. 그래서 일어나 이 복음을 정말 전달하면 세상의 어둠이 떠날 것이라는 거예요. И если вы встанете и будете светитесь, то мрак этой земли уйдет. 만약에 우리가 빛을 드러내지 않고 등경 위에 놓고 그 무엇을 말로 덮어버리면 어떻게 되겠습니까? А что будет, если мы не будем светиться? 여러분 빛인데 빛이 드러날 수 없는 경우가 뭐냐? 뭐로 덮어버리면 아무 술짝이 없는 거예요. И нету никакой помощи, если мы прикроем свет. 그래서 빛을 드러내라는 거예요. И нужно воссиять. 복음을 전하라는 거예요. Говорится, говорить об Евангелии. 그러면 어떤 일이 일어납니까? И что тогда произойдет? 나라들과 왕들이 너희의 광명으로 나올 것이라는 거예요. То, что за вами последуют цари. 나라가 살아나고 지도자들이 살아나는 일들이 일어날 거라는 거예요. И произойдут дела, то, что страна спасется и руководители 우리가 последуют. 복음을 전해야 우리의 교회가 살고 우리 후대가 살고 이 민족과 세계가 살아나는 줄로 믿습니다. И я верю, что оживотворя сначала самих себя, мы можем спасти другой 그래서 мир. 지금 할 일이요. 그럼 목사님 어떻게 해야 되나요? 지금 이 코로나도 있는데 어디 갈 수도 없고 그게 아닙니다. И это не так, из-за сейчас вируса мы никуда 이 не можем пойти. 언약을 붙잡고 24 속으로 들어가라는 거예요. И вот через этот завет мы должны войти глубоко в 나에게 24. 이런 유일성, 오직 유일성 재창조의 응답을 주셨구나. 이걸 붙잡고 내가 24 기도 속에 들어가야 되겠다. То, что Бог мне дал 3 тайны, и я должен 24 находиться в 그래서 молитве. 여러분은 옆 주변의 작은 현장부터요. 내 주변에 있는 사람들 한 사람 한 사람 살리세요. И с маленького места действия начиная спасайте человека. 내 주변에 있는 사람들은 멀리서 보면 희극이지만 가까이 보면 다 비극이라니까. А если смотреть издалека, то как будто хорошо, а если сблизко, то это трагедия. 대충 보면 희극인데 자세히 보면 비극이에요. Если рассмотреть очень четко, то этот человек находится в трагедии. 다 방황하고 있어요. 말을 안 하고 있어서 그렇지. Все люди находятся в заблуждении, они просто не говорят об этом. 답을 전해주라는 거예요. И говорится, нужно дать им ответ. 그거는 여러분이 기도 많이 하면 돼요. И вы можете просто об этом молиться. 그러면 답을 전할 시간표가 보입니다. И вам покажется то расписание, то, что вы можете дать ответ. 그러면 25의 응답이 오는 거예요. И тогда придут ответы 25. 에레미야 33장 3절의 말씀이죠. И это слово от Иеремии 33:3. 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. И покажу то, что бы ты даже не смог 그러니까 думать. 내가 상상치 못한 일들이 일어난다는 거예요. И говорит, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не 얼마나 знаешь. 이게 멋집니까? 내가 상상하지 못한 일들이 내 주변에 일어난다니까. И произойдут такие дела, которые ты даже не смог подумать. 이것이 여러분의 영원한 작품으로 남을 될 것입니다. И это станет вашим вечным произведением. 이것을 우리는 누구나 할 수 있는 거예요. И каждый человек это может сделать. 자, 우리 옆 사람한테 인사합시다. И давайте поздороваемся. 시대의 표적을 분별합시다. Давайте различать знамения времен. 그리고 시대를 살리는 주인공이 됩시다. И давайте станем героями, которые оживотворят этот мир. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. 하나님 Помолимся. 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 시대의 표적을 분별하여 살리는 주인공이 되게 И 하옵소서. дай нам стать героями, которые могут различать 오직 знамения эпохи. 유일성 재창조의 비밀 속에 들어가게 하옵소서. И дай нам войти глубже в 3 тайны. 24의 언약의 흐름 속에 있게 하옵소서. И дай нам находиться в течение Завета 24. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 우리 찬송가 588장 우리 함께 부르시겠습니다.